کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا وقت محسوس کیا جب ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہوں، جیسے ہر راستہ بند ہو گیا ہو، ہر کوشش ناکام ہو رہی ہو اور دل میں صرف مایوسی اور بے بسی رہ جائے؟ آپ دعا کرتے ہیں، رو کر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن کوئی جواب محسوس نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ شاید آپ کو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ پھر کسی دن اچانک کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ مشکل جو پہاڑ لگ رہی تھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ راستہ جو بند تھا کھلنے لگتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے اور سکون کا ایک عجیب سا احساس دل میں اترتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ کسی اتفاق سے ہوا؟ نہیں، یہ اللہ ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ سن رہا تھا اور وہ آپ کی مدد کر رہا تھا۔ اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کا جواب اپنے وقت پر اور اپنے طریقے سے دیتا ہے۔ آج کی بات یہی ہے۔ آج میں آپ کو ان 5 نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ نشانیاں سمجھنے کے لیے آپ کو صرف دل اور دماغ کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ ہم سے کیسے بات کرتا ہے۔ پہلی نشانی، مشکلات میں دل کا سکون۔ زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب انسان شدید پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ کبھی مالی مشکلات، کبھی صحت کے مسائل، تو کبھی رشتوں کے معاملات۔ یہ سب انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ دل بوجھل ہو جاتا ہے اور ذہن میں بے شمار سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ مجھے کیوں نہیں سن رہا؟ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں؟ لیکن پھر ان سب پریشانیوں کے درمیان اچانک آپ کے دل میں سکون کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ یہ احساس عام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت کا ایک خاص اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہو۔ سورۃ الفتح 4۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ ہمارے دل میں سکون اس وقت ڈالتا ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب بھی زندگی کے مسائل آپ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اچانک دل سے یہ احساس آتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے حالات سے واقف ہے۔ یہ سکون ایک یاد دہانی ہے کہ مشکلات وقتی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی سب آسان ہوگا۔ یہ احساس انسان کو ہمت دیتا ہے کہ وہ اپنے قدم جمائے رکھے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو اگلی بار جب آپ اپنی زندگی کی مشکلات میں یہ سکون محسوس کریں تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت نہ ہارو۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے قریب کرے، اس سے رجوع کرے اور اس کی طرف سے آنے والے سکون کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سکون نازل کر کے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری نشانی، دوستوں کا رہنما بن جانا۔ زندگی کے بعض مراحل پر ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو مشکل وقت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں یا ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ دوست، رشتہ دار یا کبھی کبھی مکمل اجنبی بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے لوگ اچانک ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ بالکل اس وقت جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ ہم سے بات کرتا ہے اور ہماری مدد کے لیے لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ دوستوں کا رہنما بن جانا یا ان کی طرف سے دی گئی مدد اللہ کی طرف سے خاص پیغام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کبھی آپ اپنی زندگی میں بے حد مایوس ہوں اور کوئی دوست آپ کو ایسا مشورہ دے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے، یا آپ کی کوئی مشکل صرف اس وجہ سے حل ہو جائے کہ کسی نے آپ کا ہاتھ تھام کر صحیح راستے کی طرف اشارہ کیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہے۔ وہ ان کو آپ کے لیے ذریعہ بناتا ہے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو اور آپ دوبارہ امید کے ساتھ جینے لگیں۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ آپ کے لیے کسی کو وسیلہ بناتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سبق بھی ہوتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ آپ خود بھی کسی کے لیے وہی ذریعہ بنیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں روشنی لے کر آیا ہے تو آپ کو بھی دوسروں کے لیے روشنی بننا چاہیے۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں ایسے دوستوں یا رہنماؤں کو محسوس کریں
तो समझें कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए मोहब्बत और हिदायत का पैगाम है। और याद रखें, ऐसे लोगों की कदर करें, क्योंकि वो आपकी दुआओं का जवाब होते हैं जो अल्लाह ने आप तक पहुंचाया है। तीसरी निशानी, गुनाहों पर नदामत और दिल का बदल जाना। जिंदगी में हम सबसे गलतियां और गुनाह होते हैं। कभी कभार हम इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि लगता है अल्लाह हमें मुआफ नहीं करेगा। दिल सख्त हो जाता है और अल्लाह की तरफ रुजुआ करने का दिल भी नहीं करता। लेकिन फिर किसी दिन अचानक एक वाकया, एक बात या कोई नसीहत दिल पर असर डालती है। आपके दिल में निदामत का एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। आप अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और दिल चाहता है कि अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। ये निदामत आम एहसास नहीं है, ये अल्लाह की रहमत का एक इशारा है जो आपके दिल को नरम कर देता है और आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है। जब इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाता है और दिल से मुआफ़ी मांगता है, तो ये अल्लाह की तरफ से हिदायत का आगाज़ होता है। अल्लाह हमें ऐसे मौक़े पर एहसास दिलाता है ताकि हम उसकी तरफ लौट आएं। आपने शायद महसूस किया हो कि बाज़ औक़ात कोई वाक़या या कोई बात सुनकर दिल कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे ये बात ख़ास तौर पर आपके लिए कही गई हो। ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है। वो आपको यह याद दिलाना चाहता है कि आपके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, उसका दरवाज़ा हमेशा खुला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यही वक्त होता है जब आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और अल्लाह से रुजुआ करना चाहिए। अल्लाह की ये निशानी हमें ये पैगाम देती है कि वो हमें गुनाहों में डूबा हुआ नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि हम इससे मुआफ़ी मांगें, इस पर भरोसा करें और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। अगर आप कभी ऐसा महसूस करें कि दिल में नदामत पैदा हो रही है या गुनाह छोड़ने की ख्वाहिश जाग रही है, तो समझ जाएं कि ये अल्लाह आपसे बात कर रहा है। वो आपको पुकार रहा है और आपको अपनी रहमत की तरफ बुलाना चाहता है। चौथी निशानी, दुआ का गैर मुतवक्का कबूल होना। कभी आपने ऐसी दुआ की हो जिसकी कबूलियत की उम्मीद ना हो, लेकिन अचानक वो पूरी हो जाए। या कभी आपने दिल ही दिल में कुछ चाहा हो और वो ख्वाहिश बगैर मांगे ही पूरी हो गई हो। ये अल्लाह का एक ख़ास तरीक़ा है अपने बंदों को यकीन दिलाने का कि वो उन्हें देख रहा है, सुन रहा है और उनकी दुआओं का जवाब दे रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हदीस, बेशक तुम्हारा रब्बा हया और सखी है। वो अपने बंदे के अपनी बारगाह में उठे हुए हाथों को खाली लौटाते हुए हया करता है। ये हदीस हमें यकीन दिलाती है कि जब भी हम अल्लाह को पुकारेंगे, वो हमारी सुनने के लिए तैयार है। कभी कभी जिंदगी में हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती। हम मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमें सुन नहीं रहा। लेकिन फिर अचानक किसी और तरीके से, किसी और वक्त हमारी दुआ का जवाब मिलता है। ये अल्लाह का इशारा होता है कि वो हमेशा हमारे करीब है, लेकिन वो सब कुछ अपने वक्त और अपनी हिकमत के मुताबिक करता है। कभी कभी जिंदगी में हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती। हम मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमें सुन नहीं रहा। लेकिन फिर अचानक किसी और तरीके से, किसी और वक्त हमारी दुआ का जवाब मिलता है। ये अल्लाह का इशारा होता है कि वो हमेशा हमारे करीब है, लेकिन वो सब कुछ अपने वक्त और अपनी हिकमत के मुताबिक करता है। ये निशानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह कभी भी किसी दुआ को ज़ाया नहीं करता। वो या तो हमारी दुआ को फौरन कबूल करता है, या हमें कुछ बेहतर देता है, या इस दुआ के ज़रिए हमारे किसी नुकसान को टाल देता है। लिहाजा जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई दुआ गैर मुतवक्का तौर पर पूरी होती देखें, तो ये मत भूलें कि यह अल्लाह का ख़ास पैगाम है। वो आपसे कहना चाहता है, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, बस मुझ पर यकीन रखो और सब्र करो। पांचवें निशानी, मुश्किल के बाद आसानी का आना। जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हर तरफ मायूसी छा जाती है। मुश्किलात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि लगता है उनका कोई हल नहीं है। दिल बोझल हो जाता है और ज़हन थक जाता है। लेकिन फिर अचानक हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। वो मसाइल जिनका हल नामुमकिन लग रहा था, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। रास्ते खुलने लगते हैं और एक नई उम्मीद पैदा होती है। ये महज इत्तिफाक नहीं होता, ये अल्लाह की रहमत का एक वाज़ेह इशारा है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह कभी भी अपने बंदों पर ऐसी आजमाइश नहीं डालता
जिसका हल ना हो। वो हमेशा मुश्किलात के बाद आसानी लाता है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी बड़ी परेशानी या गम में मुब्तला होते हैं और सब्र करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद आती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी ये मदद किसी इंसान के जरिए आती है, कभी हालात खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं, और कभी आपके दिल में एक नई ताकत पैदा होती है जो आपको मुश्किलात का सामना करने का हौसला देती है। ये निशानी अल्लाह की मोहब्बत और क़रबत का सबूत है। वो चाहता है कि हम ये समझें कि मुश्किलात वक्ती हैं और उनके बाद हमेशा आसानी आती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो कि एक लंबे इम्तिहान के बाद आसानी और सुकून मिले, तो याद रखें कि ये अल्लाह आपसे बात कर रहा है। वो आपको ये पैगाम दे रहा है कि वो हमेशा आपके साथ है, आपके सब्र को देख रहा है और आखिरकार आपको इनाम से नवाज रहा है। बस सब्र करें और उसकी रहमत पर भरोसा रखें।